lagi সাগরে 2018 নির্বাচন আগে দাম সাইবা আপনি তো বুয়া গ্রাম রিচিন বিচারক সাগা পঞ্চাশটা শিখ বুঝানা ওইদিন করি নাই অরুণী পেটুয়া বিজেপি নেতা পেটুয়া আরো দুঃসাহসিক ক্ষমতা মুক্ত আগামী 18 মাস পরে সিংবাই কি ব্রাহ্মণবাড়ি ফাগড়া নেই কোন লিডারই ভূমিকান দরকার বহু বিরাজুকা ওয়ান টাইম এমএলএ ওয়ান টাইম এমডিসি ওয়ান টাইম চেয়ারম্যান সেমরে খাইছে এবং কি প্রামথা যেভাবে তিনি চলা খাইল বুবাগ্রামী লিডারশিপ আগামী অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের আগে ত্রিপুরাও বাংলা জাতীয় দল পর্যন্ত খাইছিল নমস্তে জি বাইডেন যারা খাইল হয়েছে আর বুবাগ্রামী লিডারশিপ যেভাবে এই দেশের প্রধান সেরকম গ্রাম খেয়েছিনি ভিলেজ চেয়ারম্যান মেম্বার সারা হুজুর গ্রেটার ত্রিপুরালেন কম্প্রোমাইজ খাই চিনি বুবাগ্রা কোনো চুক্তি কোনো দল খাইলা যদি গ্রেটার ত্রিপুরালেন মানি খায় যে বিজেপি বাই তঙ্গানো কংগ্রেস বাই তঙ্গানো যে কোনো দল বাই তঙ্গানো গ্রেটার ত্রিপুরালেন মানি খায় ব্লাডি প্লিজ মুভ আউট দল বাই চিনি কোনো সমঝোতা আছে খাইলা যদি গ্রেটার ত্রিপুরালেন মানি जोंनियाव दफानो थम नै देबा अनेक बड़ लागि सागरे 2018 निर्वाचन आगे दाम साइबा आबु तो बुआ ग्राम रिचिन বিচারক सागा পঞ্চাশটা শিখ বুঝানা নর মুন্ডু তো না ৫০০টা শিখ বুঝানাইছে ওয়াই ছাওয়া নয়টা শিখ বুঝাই খুশুরি তাকে সিংহ বিজেপি বাই দিয়ে খা 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 বিজেপি চিনি সর্বয়ে মিত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব বাবু যদি আমার এই বক্তৃতা শুনেন আমি সম্মান দিয়ে বলছি বিজেপি আমাদের শত্রু না মিত্র পলিটিক্যাল মিত্রতা তখনই হবে আপনিও আমার কাজে আসবেন আমিও আপনার কাজে যখন লাগবে আপনি সেসব বন্ধুত্ব জানবেন আমার চাই ত্রিপুরাতে আর আপনি এক টাকাও যদি না দেন নির্মায়াল ভাইকে বন্ধুত্ব দান নাই দিনবাড়ি চেনবাসাও বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম সমস্ত দল চিনিবাগে আবু ইম্পর্টেন্ট নেই চিনিবাগে ইম্পর্টেন্ট চিনি থিনাঙ্গো থানি দংগানি গ্রেটার ত্রিপুরালেন চিনিবাগে সবচেয়ে কথা बुबाग्रा शासकों खाने 18 महीना इंतजार करो 18 महीना हमें दे दो निचीक लेबो बाय बुबाग्रा नो बक्तृता केनो खाना 18 मास तो जतोय आनो सुजुगी गताम सीपीएम रो बक्तृता रो मो महाराजा दा कोन टिप्राले नि बिना 18 मास परे के कत तमनो बारो सीपीएम ता आमो सुजुग जिनिस खोजो तो सीपीएम हाई पार्टी बुनी कारण तो खाइया नो गनांगो गरी खाइनाय आवना एकटा तो आर गरी नो गनांग खाइ दुनियार मजदूर एक होने बुनी तो बान बड़ मजदूर जोंने मजदूर बा हुक खाइसानाय बड़ धुमकी धुम जागान मालिक टिप्रासार के मजदूर दे दंबा मजदूर साबा फाटार खाइनि जेला मजदूर যত ত্রিপ্রাসার না 50 সাল 60 সাল ঠকক বাই ত্রিপ্রাসার কে বুঝিয়া রিয়াক রকো গামছা আনলাই থাকা এবমা রকো থাংলাই দেরকা হ্যাঁ কেববা খয়ফাই হারিয়া কোন কেববা হামসাই দিয়া কোন থাংলাই কেবলা সাব যতন থাংলাই তামসাগা দুনিয়ার মজদুর হ্যাঁ জির খবলাই থাকাই আ মজদুর রকম কোন করে টাকা মজদুর যত ব্যবসা বাণিজ্য দখল খাই আমবাসাও থাংনাইনি মজদুর রং দোকান করবেন গুলবাজার থাংনাইনি মজদুর রং হোটেল মজদুর রং খাদ্য ভান্ডার দোকান কত রাইছে আর যারা জমিদারকে পুদরি সিগো তাবু গামছা কান্নান চিন পয়সা করিকা চিন পুদরি সিংখান জো তাবু গাইছে বিন বাগে সিপিএম আই বদল চিন বাগে বুঝাই বুবাগ্রা সহ 18 মাস টাইম দিবে ও 18 মাস তামুই 18 মাস পরে ইলেকশন নাই आ इलेक्शन फाइबुकाय फातार सारो तिप्रा साया जे तिप्रानि फातारनि तंनाय जा फैनाय
फातार सारो कबरन थानाय क्षमता माननान बागै बर' फाइजोंनो सानाय आं मुख्यमंत्री नामुजुगो आनि बदलनो समर्थन खायसे जोंबो कायसानो ताबिस्ति आसत दंनाय आ ताबिस्ति बुमुखा ग्रेटार टिप्रालेण्ड नों जुदि नों सुदीप बर्मन फांथु नों बिप्लब बाबु फांथु नों जिष्णु बाबु फांथु मानिक बाबु फांथु नों ममता बेनार्जी साहिबा फांथु बरम गोनांजों वेस्ट बेंगलनि मुख्यमंत्री ममता बेनार्जी फांनि दंथु दिदिও যদি আমার এই বক্তব্য শুনেন আপনি নিশ্চয়ই শুনবেন আমাদের তো ব্যক্তি পরিচয়ই আছে আপনি তো জানেন আমাকে ভালোভাবে বজদি খনাই দরকার ছাতো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি তাবিসকানে হ্যাঁ ত্রিপুরাসানো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মার নাই গেলে जों नरबायतो আর করিগেনি নং চিনিছি আর চিনিও जों বসাवै जों सिओ 30টা বসাকে जों 30টা জিনিনাই जों আব गाहाम सिओ जों नो खिबै केबो अर सरकार खाइमाया आज ट्रेनचिन दङ बिनि बागै बुबाग्रासाव যদি केबो चिनि डिमान्ड न गसियाकाय जों एका लड़ाई खाइनान बागै चिनि वारियर्स प्रस्तुत दंदे जों किरिया केबो ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড नो तर्जागै जों दिल्ली जरा चिनि खरांनो जों मार हरनाय तारपरसे चिनि थिनांगो जरा दिनिनि आबसाकलै जाय बुसारो थांनि दंनाय आलामा त्रिपुराव जों ग्लांनि थांमोन खैमारियानो हा ত্রিপুরাসাन चिनि नरम मानजा हा ममता बेनार्जी को तृणमूलनि सरकार ले नों बीजेपी बादा मानिखा बिनार थाङो सेंट्रल गभर्नमेंट स्कीम बागन बलि बर' रिदे माखानो मानि आइजे नरम माटी पाइले बिलाय हागे बिनबागि चिन वारियर संसार दाखुब्र नांखाय थैनानि बागि प्रस्तुत दंदे 1 इंची जागा जोंया गोबां दुख नांजानि सावलायजे 18 मास सह्य खायो ओं 18 मासो कायसा चुक्ति नाय कायसा अब परितुष्क बरबाय खेम देहिन ना खेम कायसाले खेम फाइजेना हेजे माइबो खेमो कजाखाय माउ चिकन साबायसे उट बय हिंदी तो हमलेना खिसलांबाय दागार क्लां खामतावैसे माइ खिसलां थाखाय आसे थांगना माइनोसे खेमो कसारी रम्बै मुआनि दुइ जखन कलबाय सुवै सिगलबाय खाय माउ चिकन सासे बय ने बय खाय बस साका आसु उट नेसे पुइचो बुइ काइ थांले हिनि बागै चिनि दखानि संख्या कम मानो किन्तु आ खेमो मानजाखाय बीजेपी कांग्रेस केबो जोंया गाया मुआनि दुइ ठीक बय जों थांजामा दंनाय थामसा सिसिनि हातिया थामसा सिसिनि फान परितुस थाजिम साका थामनि साका पालगेसे साल कुबाय बाक्सा हिना दे तेनिया पाइखा तिब्रा सारब तेनिया इन ताम दंसिबा जको सेक पाइजाखा सालबाकु गरि गबले बरो पालन हिते साल फाइना गाय सालला आ बरो साले आसल साल हाथांगो पालगे बाल कोtor सुन्दी पाल साल फाइदे कम फाइदे आव पालगे नो मुजे तो आगि क्रिकेट साल सुन्दी थुगो ताका बाल बिसे हरबो वन डे मैच संवाइसे आबोदा पालगे सा जों पालगे हरबो सालके करगोन आ खमतासो जों प्रयोग माने दाबो